morning everyone. So anita karon sa Barangay St. Peter, Balay City. Kung asa na po yung atong interviewing artisan para atong ma-interview, makuha na itong knowledge karon. Hello everyone, this is Jaylan Salvador Monsanto. I am from St. Peter, Balay City, Bukidnon, and I studied from Bukidnon State University. I am taking the Bachelor of Physical Education. So, thank you. So, ma'am, before I start, by the way, I'm Matt Jopet Sigizon. I'm from Central Mindanao University, taking Bachelor of Technical Mechanical Teacher Education, major in Garments, Fashion and Design. So, ma'am, mag-interview ko sa imo, ma'am, regarding sa imong skills or sa arts, ma'am, na artisan, ma'am. So, unsa ang imong art? So, ma'am, nakoy wondering, upat ka pangutana, ma'am. So, ma'am, when did you start learning these skills to make your craft or art? So for me, I started learning these skills when I was in my junior days. So I started learning artmanship or crafting. Siguro, ano lang siya, making something figure bitaw sa mga kilid-kilid. So I have discovered my potential sa pagtungtong na ako sa senior high. So I have decided nga ipadayon din ako pag-craft to make it more meaningful sa pag matawag ka nga artisan. So dapat mo mag-craft o something sa imuhang kagalingin ng mga kalaman. So second, ma'am, is what inspired you to make use of these skills? For me, the one that inspired me the most is something bitaw ka na artworks na makita nimo sa museum na ma-display, something na makita sa ubang tao bitaw nga ma-appreciate o mas makuha nila imong craftsmanship. And for me, ma-motivate ko pag ang tao is ilahan ito ma-discover or mas ma-motivate ko pag sila ilahan, and then mas ma-inganya sila sa imong mga craft. So third one, ma'am, is what materials do you usually use? Unsa ang mga materials mo gamit na For me, sa pag-craft na ako ng mga artworks, first, mga materials na akong ginagamit is number one, ang charcoal or graphite. Pwede po siya pencil, as long as pwede siya maka-create of colors. So, nadia po ng watercolors, oil paints, or crayons. So, muna siya nga mga materials, isa sa materials niya kung ginagamit. Wala kayo specific na diha lang medium or materials, but ako siya gina-encourage akong self na mag-explore o lailahin nga materials para mas the more nga dagan ka magamit nga materials, mas the more po niya kaka-explore yung knowledge sa pag-craft. So, last question, ma'am, like, what steps, rituals, process do you follow to create your craft? So, unsa na kayo ginagawa before ka mag-start? For me, pag-create craft, first step or process na akong nilahimo first kay sa paghimo, during sa imong paghimo of craft, gina-prepare na ko first ang akong mga materials sa kinahanglan. Tapos, kailangan is fix siya pa lang sa inyong table para mas convenient sa imo para daghan kag ideas na musunod sa imong una-una. Once magad nimo imong mga gamit, prepare nimo o ang imong pag step by step process sa imong pag-make sa craft is kompleto. So, thank you, ma'am. So, that's all for today. So, salamat sa pagtanaw. Ma'am, salamat kayo sa inyong time, sa inyong effort na interview ka. And